ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚୁଟକୁଲାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4/3 into 7 plus 6/7 into 13 plus 8/13 into 21 plus 10/21 into 31 plus 12/31 into 43 କେତେ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି କରୁଛ ଆଲଜେବ୍ରା କରିଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆକୁ କେତେ ଇଜିଲି ଆମେ କରିପାରିବା ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ। ଏଠି 7 ଆଉ 3 ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି? 4 ଅଛି। ଏଠି 13 and 7 ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି? 6 ଅଛି। 21 and 13 ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି? 8 ଅଛି। 31 21 ର ଡିଫରେନ୍ସ 10 ଅଛି। ସିମିଲାରଲି 43 and 31 ର ଡିଫରେନ୍ସ 12 ଅଛି। ସୋ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା 4 ଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା 7 minus 3 divided by 3 into 7 plus 6 टाକୁ सेमती रिप्लेस करिबा 13 minus 7 divided by 7 into 13 plus 8 टाକୁ रिप्लेस करिबा 21 minus 13 divided by 13 into 21 डिनोमिनेटर जहाँ जे से रखिबा न्यूमरेटर को खाली चेंज करछे। सो दिस इज 31 minus 21 divided by 21 into 31 plus 12 टाକୁ सेमती रिप्लेस करिबा 43 minus 31 divided by 31 into 43. सो आपको आउट केमी सिंप्लीफाई करवा 7/3 into 7 7 7 कटिगले 1/3 माइनस सेमती 3/3 into 7 3 3 कटिगले माइनस 1/7 प्लस एटी सेमती 13/जो आम कर 7 into 13 13 कटिज प्लस 1/7 माइनस 7 7 कटिगले माइनस 1/13 प्लस 21 कटिगले 1/13 माइनस 1/21 प्लस 1/21 आपको देख 31/21 इंटू 31 31 कटिगला। सो 1/21 माइनस 1/31 प्लस 1/31 माइनस 1/43। सो देख ये सब कटि जाउछि प्लस माइनस अच्छी सब कटि जाउछि राइट। सो फाइनाली आम कौन पाचे ना 1/3 माइनस 1/43 एवं तो बहुत सिंपल हो गला। सो 43 minus 3 divided by 3 into 43 आंसर बाहरी गला 40 divided by ये केते ला 129 केते सिंपली बाहरी गला आंसर देख लो ठीक ना नहीं। सो एभली आम इजी तरीका रे बहुत किछि मैथ माने जेते भी डिफिकल्ट थाउ करि परबा बाय अप्लाइंग ट्रिक एंड एमती ट्रिक मैथ देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करो माने ओडिया ब्रेन को। थैंक यू।